Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on a la modification et la suppression d'un utilisateur. Alors, pour modifier un utilisateur, on a donc un formulaire. Donc, on a un formulaire donc, on a le formulaire ديال éditer stagiaire. Pour éditer un utilisateur, on a le formulaire ديال éditer stagiaire. Donc, on copie carrément la nouvelle page اللي غادي نكريو اللي هي éditer utilisateur. Point PHP. Éditer utilisateur.php. Alors la page ديالنا سميناها éditer utilisateur.php. غنقولوا le code اللي جبناه من éditer stagiaire. Alors فهاد le code غادي نغيروا les données ديال stagiaire oui, وغادي نعوضهم بلي données ديال utilisateur. Alors pour modifier d'ailleurs les données d'un utilisateur, on aura besoin de l'id de l'utilisateur, donc on aura besoin de l'id de user. Donc on aura besoin de l'id pour modifier un utilisateur. Donc c'est l'id ديالو نعرفوه اللي غادي يجينا par la méthode get bien sûr من la page de l'utilisateur. On va créer une requête pour éditer un utilisateur. Donc خصنا afficher les données ديال l'utilisateur à éditer. لان شنو المقصود بإيديتي هو نافيشيو لي دوني ديالو في دي زون دو تكست في ان فورمولير اي بوي باش يكون عندنا لاكسي لا موديفيكاسيون. لون فوا سيليكسيوني سيليكت ايطوال فروم utilisateur where id user égale id user variable id user. Alors on exécute la requête user, donc résultat user égale query requête user. Donc là on récupère l'utilisateur, donc on va récupérer l'utilisateur, donc on va dire donc user, donc on va dire user. Alors là donc c'est user et non pas l'id, requête user et puis il y a résultat user. Alors je récupère donc l'utilisateur, donc user, résultat user, donc là fiche, donc le nom, le nom mais plutôt un login. Alors on a, ce sont les données, là c'est la requête user, je l'exécute, le résultat de là, et puis je récupère l'utilisateur par la méthode fetch puisque تنقلب على un seul utilisateur اللي ديالو هو هذا. Bien, alors je récupère le login, donc voilà, donc login غنديرو في la variable login. عندي l'email غنديرو في la variable email, donc l'email. عندي l'email عندي l'état غنديرو في la variable bon état je pense ما نغيروش l'état, غنغيرو plutôt le nom login ou le rôle. donc اللي ممكن نغيرو غنخليو l'état puisque غنغيروه بلي بوطون ديال activer désactiver. Alors le rôle va récupérer le rôle de l'utilisateur, pas stagiaire. Donc le rôle de l'utilisateur, le login de l'utilisateur, l'email de l'utilisateur, et puis le rôle de l'utilisateur. Maintenant je vais récupérer le rôle, voilà, de l'utilisateur, et puis voilà, donc login, email, le rôle. Bah, c'est tout. Donc j'aurais pas besoin maintenant la photo de là. On n'a pas besoin de filières, maintenant les filières faire la partie. Bien, donc j'ai récupéré le login, j'ai récupéré l'email, j'ai récupéré le rôle de l'utilisateur. Donc les trois modifications les غادي نديرو à l'utilisateur. Même si عندنا au niveau de la base de données من ناحية l'utilisateur عندنا donc le login, l'email, le rôle. Alors l'état غنغيروه بلي بوطون بهاد لي بوطون هادو اللي عندنا هادو باش غنغيرو l'état activer désactiver. لو مود باس غنديرو ليه بلاصتو بوحدو، لو مود باس غنديرو ليه اليا فين غنموديفيوه بوحدو. ça veut dire في هاد لاباج نيت éditer le stagiaire هنا فين غنديرو un lien pour disons changer le mot de passe. مغاديش ندخلو المود باس في لاباج ديسيون بار ديفو. دونك غنديرو ليه تريتمون ديالو بوحدو. هذا هو اللي تيدار عاده في ليزابليكاسيون. لو مود باس كنديرو ليه تريتمون ديالو بوحدو. ça veut dire لي دوني الاخرين ممكن نموديفيهم عادي جدا، مي لو مود باس كنديرو ليه تريتمون ديالو بوحدو في شي باج بوحدو.
Voilà, donc login, les mails, le rôle, etc. Donc la page d'un HTML. Alors édition d'un utilisateur, édition d'un utilisateur. Voilà. Alors édition de l'utilisateur, donc de l'utilisateur. Ok, donc on a غنمشيو update utilisateur et non pas update stagiaire. Donc غنمشيو update user. D'accord. Donc le formulaire c'est le formulaire دائما c'est multipart form data puisque non, on n'aura pas besoin de l'attribut هذا puisque ما عندناش la photo ديال l'utilisateur. Donc on n'aura pas besoin ديال هذا. On peut besoin de l'attribut ما عندناش به غرض. l'id donc l'id user, je l'affiche هنايا. Alors l'id de l'utilisateur, leur name c'est l'id, etc. hidden, donc encore une fois هنا غنافيشيو l'id في الليبل باش نمنعو لا موديفيكاسيون، ولكن عندنا une zone de texte déclarée cachée اللي لو كونتوني ديالها هو اللي غادي يمشي على فاليداسيون دو فورمulaire. عندنا هنا اللوغين، دونك نيم غادي نديرو اللوغين. اوكي نيم لوغين، هنا لوغين اي لا فالور سي لوغين. بي غادي يكون عندنا ليميل، دونك هنا فروم لوغين غادي يكون عندنا الايميل، دونك ليميل غادي يكون عندنا هنا ليميل. alors l'email. Ok, j'affiche l'email. alors c'est tout je pense اللي عندنا. ما غاديش نموديفيو لاكتيفي واش اكتيفي ولا ديزاكتيفي، ما عندناش لي فيليير، ما عندناش ليماج. فوالا عندنا لو بوطون سابميت pour enregistrer. alors نعاودو نديرو واحد الباركور. alors ندير واحد الباركور على هذا. دونك عندنا id user، دونك id user donc la requête user، donc résultat login email rôle. donc édition de l'utilisateur. alors édition de l'utilisateur, on a l'id de l'utilisateur, donc name id user. ok la valeur qui sera affichée هي id user. عندنا هنا login dans le name login class control login، la valeur qui sera affichée هي login. عندنا هنا l'email، donc l'email name c'est email، la valeur c'est l'email. وعندنا le bouton. alors بالاضافه للبوطون غادي نضيفو un lien hypertexte qui va nous permettre de modifier de changer le mot de passe. غادي نضيفو واحد lien hypertexte، غنضيفو un lien hypertexte donc qui va nous permettre de modifier le mot de passe. donc href égal غادي نمشيو نسميوه par exemple changer mot de passe ou modifier mot de passe، modifier passwords. d'accord. واحد لاباج غادي نصايبوها vers la suite اللي بها غادي نموديفيو لو مو دو باس. دونك لو لien غادي نسميوه modifier le mot de passe ou changer le mot de passe. changer le mot de passe et voilà, changer le mot de passe. voilà. donc le lien غادي يكون عندنا هنا، غادي نديرو واحد دوز اسباس بينو وبين لو بوطون. دونك ليسباس كنديرو دونك فوالا، دونك ليسباس كنديرو ب NBSP باش نديرو المو دو باس، باش نديرو باردون ليسباس. دونك NBSP باش كنانسيريو ليسباس بين ليسباس و HTML. غادي يكون عندنا بوطون سابميت، وغادي يكون عندنا واحد لو لien qui va nous permettre de changer le mot de passe، d'aller vers une page pour modifier le mot de passe. alors pour modifier le mot de passe غادي خصنا
غادي خصنا لو بارامتر غادي خصنا لو بارامتر غادي خصنا ان بارامتر نصيفطو ان بارامتر اللي هو l'id user l'id ديال l'utilisateur qui sera modifié donc l'id ديال l'utilisateur qui sera modifié غنجيبوه من لا فاريابل PHP اللي ديكلارينا الفوق غنجيبوه من لا فاريابل PHP دونك اللي ديكلارينا اللي هي دونك نديرو ايكو لا فاريابل سميناها لا فاريابل ديالنا سميناها id user لا فاريابل سميناها id user فوالا لا فاريابل ديالنا alors هي هادي je vais enregistrer فوالا عندنا ليميل عندنا اللوغين عندنا لي دي عندنا لو لien pour modifier le mot de passe كنصيفطو لي دي عندنا enregistrer اللي كيفاليدي لي دوني اللي كيصيفط لي دوني vers une page update user et on va enregistrer on va essayer on va donc tester l'autre code pour éditer utilisateur 1 par exemple alors éditer user سميناها éditer user la page donc sinon سميناها réellement سميناها éditer utilisateur donc on va modifier le lien اللي عندنا au niveau ديال utilisateur هنا le lien سميناه éditer user فين هو edit c'est ça la page éditer user اما ديرو éditer user bon ممكن نسميو لا باج ديالنا تغنميو لا باج ديالكم donc éditer sinon ممكن تبدلو كاريمون هذا éditer utilisateur tout simplement éditer utilisateur donc éditer utilisateur donc نستعمل utilisateur partout donc supprimer utilisateur pour ne pas se tromper et activer utilisateur pour voilà non utilisateur je درت CTRL C CTRL V CTRL V voilà je sauvegarde j'actualise donc je clique alors on a un define variable id user donc la ligne 5 la ligne 5 la ligne 5 alors la ligne 5 on dit id user deux fois et la ligne 5 id user oui alors id sur quelle page sur la page id c'est ça la ligne 5 elle est là la ligne 5 where id user oui c'est ça c'est vrai donc نعاود هنا where id user égale id user c'est ça where id user égale $id user c'est ça j'enregistre donc عندي l'erreur هنا id user j'enregistre j'actualise alors باقي au niveau ديال la requête call to member non call to member function feature non la ligne 7 alors la requête ديالنا فيها une erreur sur la ligne 7 résultat et donc user fiche donc la requête select étoile from utilisateur donc c'est ça la requête fait un مشكل j'enregistre j'actualise alors voilà l'utilisateur mais هنا خسرت l'utilisateur alors هنا عندي لي دي لحظه نديرو هنا دي اس في ليان ما غيرناش لي au niveau ديال لا باج utilisateur ما غيرناش الاسميه ديال البارامتر في edit وفي هذا هنا في edit فين edit utilisateur بارامتر سميتو id user هنا البارامتر خصنا نسميو id user هنا id user ماشي id id user هنا id user ها id user voilà je sauvegarde j'actualise alors لاحظوا هنا ردوا البال هنا id user اللي كنديرو هنا راه اللي في لاباز دو دوني دونك حيت في لاباز دو دوني حنايا هاي درنا id user يو مينيسكول داكوغ الوغ هنا سي لو بارامتر اللي بغينا نصيفطو في اليوريل نسميوه اللي كي بغيتو كتبوه كي بغيتو هنا مي في لاباج الاخرى هنا ملي غنبغي نريكوبير خصني نريكوبيريه كيما صيفطو
E minuscule, je dois le récupérer. Get majuscule, pardon. J'actualise. Alors, l'utilisateur 1, voilà, 1, admin, voilà l'email, dialogue, etc. Je peux modifier le login, je peux modifier l'email. Pour changer le mot de passe, je dois passer par là. Changer le mot de passe, quand je la page, modifier le password. Pour modifier le mot de passe. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, une fois validé, les données رايمشيو update utilisateur. Alors هنا خصنا la page update utilisateur اللي غادي نسجلو فيها l'utilisateur بلي nouvelles données ديالو, c'est-à-dire باللوغين ديالو بالباسورد ديالو جديد. Alors la page update utilisateur غادي تكون identique à la page à une des pages اللي ديجا عندنا. مثلا غناخدو update stagiaire. Update stagiaire, c'est presque similaire à l'hadi, donc je vais copier tout le code, copier-coller le code d'IELNA. Donc on crée une nouvelle page, on va نسميوها update utilisateur .php. Alors là je colle le code d'IELNA. Alors hadi c'est 100% PHP, donc غنحتفظوا بلي فالور بلي فاريابل اللي بغينا. دونك هنا عندنا id user. الوغ هنا il faut respecter la caste ديال اش دابا la caste ديال كي سميناهم في الفورمولير id utilisateur سمينا لي زون دو تكست ديالنا. هنا name id user بماجيسكول, هنا name login, هنا name email. دونك id user login ايميل. هنا هذه هي الكتابه اللي خصنا نكتبوها id user, ماشي هنا مي باردون update utilisateur. هنا id user بماجيسكول. دونك هنايا سي لو نون دو بارامتر اللي جا في اليورال اللي جا في لا ميثود بوست. اي بوي login. يعني عندنا اللوغين, عندنا دونك ليميل. الوغ ليميل وعندنا donc l'email بلاصة لنا. donc on va donc l'email وعندنا l'email وعندنا le rôle. alors le rôle de l'utilisateur, soit un administrateur ou visiteur. donc le rôle, voilà. donc les défilières هادشي كله ما عندناش, on va le supprimer. voilà. la requête ديالنا عندنا une requête update utilisateur set login. alors login, l'email et puis rôle de l'utilisateur where id user. donc la clé c'est id user égale point d'interrogation. alors les paramètres, on a donc login, le paramètre c'est login, email et puis rôle, et l'identifiant c'est l'id utilisateur. L'identifiant c'est l'id utilisateur, bien sûr. id user. alors id user, le rôle, l'email ou login. alors là on va supprimer tout. je prépare la requête, je l'exécute et puis je retourne vers la page utilisateur. Je retourne vers la page utilisateur. Voilà. alors on a les utilisateurs, l'id user, on a le login, on a l'email ou on a le rôle, et puis la requête update utilisateur set login égale point d'interrogation, l'email égale rôle where id user. les paramètres, login, email, le rôle et les utilisateurs. Le résultat, donc je prépare la requête, je l'exécute, je retourne vers l'utilisateur. alors j'enregistre, j'actualise mon application. Côté utilisateur, alors donc utilisateur user 1, donc admin user 1. je vais donc par exemple modifier l'utilisateur l'admin. alors là خصنا هنا عندي l'email, عندي le login, عندي l'email, mais هنا ما عندناش le rôle. alors au niveau de la page
éditer utilisateur, خصنا نضيفو هنا مورا les mails خصنا نضيفو le rôle. Alors pour ajouter le rôle, donc خصنا une zone un élément select, donc خصنا نضيفو un élément select في وسط واحد div, donc div bootstrap. Donc on a la balise select. On va rajouter donc un élément select. Alors select avec deux options, option administrateur et option visiteur. Le rôle, donc on a deux options. On a l'option administrateur, donc administrateur, voilà, option. On a la deuxième option. La deuxième option, c'est pour les visiteurs. Alors, deuxième option, visiteur. Donc, option. Un visiteur, c'est bon. Alors, option, visiteur, option. Alors, on va dire name. Alors, name égale rôle. Classe égale forme contrôle. Contrôle. Et puis voilà, je pense voilà. Donc on a une value au niveau de la base de données. On veut voir la base de données en principe sur la base de données pour un administrateur qui est admin et pour un visiteur qui est le visiteur. Donc admin et visiteur, du moins les valeurs qui seront envoyées vers la base de données. Donc moi les valeurs à stocker dans la base de données. Donc on a value égale la première valeur pour l'administrateur, donc ce sera admin, donc en majuscule, comme ça, je fais le problème de la casse, admin, et le deuxième, la valeur le deuxième, ce sera visiteur. Alors, visiteur. Value donc. Value. Visiteur. Administrateur, visiteur. Alors on a, puisque nous sommes en train d'éditer un utilisateur, automatiquement, affiche les بيانات ديال l'utilisateur, c'est-à-dire le login ou l'email, automatiquement il sélectionne le rôle ديالو. إلا كان administrateur c'est sélectionné هذه, وإلا كان visiteur c'est sélectionné هذه. Alors كيفاش غادي نديرو هذه؟ دونك حنا نحتاجو PHP. غادي نحلو PHP. وغادي نقول donc if. Donc, if quoi? If le rôle de l'utilisateur. Le rôle de l'utilisateur, ouais, l'utilisateur en cours. Là, le rôle de l'utilisateur, c'est de la variable PHP. Alors, on va dire que il a le rôle. Donc, if rôle égale quoi? Égale admin. On va sélectionner administrateur. Donc, admin echo selected. Là, il a qu'un le rôle égal admin, mais il a qu'un le rôle égal visiteur. Le deuxième rôle, ce sera visiteur. Alors, il a qu'un rôle égal visiteur. Alors, echo selected. Alors, on a obtenu le piège de la casse. Ou le rôle مكتوب في la base de données majuscule ou minuscule. Donc, غادي نديرو هنا déjà درناها. Là. Donc le rôle reçoit donc str to upper donc user. Donc on va convertir le rôle en majuscule pour éviter le risque ديال la casse واش الماجيسكول ولا minuscule. Donc هي هذه. Donc à chaque fois تكون عندكم هذه المقارنه بين دو دوني تكست il vaut mieux تاكدوا بانهم كلهم مكتوبين avec la même casse, soit كلهم majuscule soit كلهم minuscule. Alors pour ce faire, soit تستعملوا هذه pour les convertir en majuscule, str to upper pour les convertir en majuscule, ou la str to lower pour les convertir en minuscule. Comme ça كديروا المقارنه لانه le PHP est sensible à la casse. خاص يكونوا هاد لي دو مكتوبين dans la même casse, يعني مكتوبين بجوج en majuscule ou لا مكتوبين بجوج en minuscule. Alors قلنا bien sûr deux fois égal غادي تقارن sans prendre en considération le type, trois fois égal كتاخذ بعين الاعتبار le type.
Voilà, donc selected il est qu'un admin, selected il est qu'un visiteur. Donc je sauvegarde, j'actualise l'admin. Alors là, vous voyez administrateur. Donc اختار واحد اخر. Donc user 2 مثلا عنده c'est un visiteur. Alors user 2, je vais modifier par exemple le nom d'ILO, je vais modifier le login et je vais le rendre administrateur. Enregistrer. Alors là, update user. La page اللي درنا في l'URL update user في l'URL هنا au niveau ديال éditer utilisateur, non c'est là, éditer utilisateur, modifier هنا درنا update user و la page ديالنا سميناها update utilisateur. Donc on va modifier le nom ديال l'URL هنا. Donc غنقول هنايا update utilisateur.php update utilisateur.php. Update utilisateur.php. Je sauvegarde, j'actualise. Alors enregistrer. Voilà, donc l'utilisateur 2 il est devenu utilisateur 22, 22 il est devenu admin. Et ben, je le convertis en visiteur. Enregistrer, ben, il est devenu visiteur. Ben, je le convertis, donc je modifie le nom d'ILO. Donc j'allais user 2, donc j'allais donc le login d'ILO user 2, l'email user 2 Gmail. Alors il est devenu user 2. Voilà. En modification, c'est bon. Bien. Alors pour la suppression c'est très simple. Pour cliquer sur le bouton supprimer, annuler, j'annule l'opération. Ou on dit OK, j'exécute la suppression. On est la page supprimer utilisateur. Alors rapidement, on va créer une page supprimer utilisateur. Pour ce faire, il y a supprimer stagiaire. Je sélectionne tout le code. On va créer une nouvelle page. Là, nouveau fichier. Les renseignements supprimer utilisateur .php. Alors supprimer utilisateur.php, on coller le code de supprimer stagiaire, carrément le même code, presque. On a les paramètres. Alors on a un id user ou le paramètre de suppression, donc les on récupérer via l'URL id user. On a id user. Et puis delete from utilisateur et non pas stagiaire. From utilisateur where id user égale. Alors le paramètre c'est id user. Je prépare la requête, je l'exécute, je retourne vers la page utilisateur. J'enregistre. J'actualise. Alors la page Diana, j'actualise. Je vais supprimer l'utilisateur 2. Alors supprimer, annuler, j'annule l'opération. Mais la date OK. Hop, l'utilisateur change. Je le supprime. Bien. Alors غادي نرجعوا دونك كيفاش غنرجعوا غادي نعاود نيكزيكوتي لو سكريبت ديال لا باز دو دوني باش يبقى عندنا اليوتيليزاتور يونيكمون بور لو تيست سا فو دير غنرجع لا باز دو دوني نرجع الفيشي ديال لا باز دو دوني اللي هو ديجا لا باز دو دوني هنا دونك عندي ديجا غنرجع لليوتيليزاتور هادو كيفاش غادي ندير جو في دونك كوبيي دونك كونترول ا كونترول سي غادي نلونسي دونك لو سكريبت ديال لا باز دو دوني donc MySQL -u انا عندي deux utilisateurs غالبا كنخدم parfois l'utilisateur سميتو PHP alors voilà 1 2 3 4 5 6 voilà j'exécute le script. Bien, alors je retourne vers mon application, j'actualise, voilà j'ai mes utilisateurs. Bien. Alors bien bon, donc pour activer ou désactiver l'utilisateur, on va créer donc la page les renseignements activer utilisateur.php. Alors pour ce faire, donc une nouvelle page pour l'application Diana, nouveau fichier, activer utilisateur.php. Alors faire de la page le code presque similaire au code d'IL update utilisateur. Presque update utilisateur, presque le même code, sauf que faire de on va mettre à jour uniquement l'état. Donc je copie donc le code active utilisateur. Alors faire de la page active utilisateur, on va se connecter à la base de données. On va se connecter à la base de données. غنحتاجوا l'id de l'utilisateur qui sera activé ou désactivé. غنحتاجوا l'état ديالو. غنحتاجوا نعرفوا l'état
ا كونديسيون نكونوا صيفطنا ليطا ديال لوتيليزاتور مع لا روكيت اتش تي بي. c'est-à-dire غنكون صيفطنا ليطا ديال لوتيليزاتور. دونك ليطا ديال لوتيليزاتور دونك الا كانوا اكتيفي دونك ديزاكتيفي سا ديبون على حسب. دونك الا ما توصلناش بليطا ديال لوتيليزاتور on va supposer بان لوتيليزاتور à l'état 0 à l'état 0 on va donc l'activer. Alors la requête avant de créer la requête je vais d'abord s'assurer واش au niveau ديال l'URL تنصيفطوا l'état ولا لا. au niveau في la page éditer utilisateur على مستوى éditer utilisateur on va s'assurer واش effectivement ملي كنكليكيو على لو لين ديال éditer utilisateur اللي عندنا في الطابلو ديجا في الطابلو نو ماشي ليتيليزاتور نو ماشي هنا غيكون عندنا في لاباج يوتيليزاتور ماشي في ايديتي لان ما كندوزش بالإيديسيون كنجيو ديريكتومون من لا ليست ديال ليزيتيليزاتور من هنا لا ليست ديال ليزيتيليزاتور فين هي هادي من هاد لا ليست ديال ليزيتيليزاتور من هنا كنمشيو ديريكتومون لاكتيفاسيون ديال ليزيتيليزاتور. دونك هنا في الطابلو هو الطابلو عندنا هو هذا تنافيشيو هنايا اللوغين لي ميل لو رول عندنا هنا البوطون ايديت يوتيليزاتور عندنا هنا البوطون ديال اكتيفي لوتيليزاتور. اش كنصيفطو ايد دي يوزر فوالا لاحظوا كنصيفطو غير ليدي ديال لوتيليزاتور هنا ملي كنمشيو لاكتيفي كنديو معنا غير ليدي. الوغ نورمالمون خصنا نصيفطو ليدي ديال لوتيليزاتور خصنا نصيفطو ليطا ديالو خصنا نصيفطو ايغالمون ليطا ديال لوتيليزاتور. الوغ باش نصيفطو ايغالمون ليطا ديال لوتيليزاتور مع في اليورال غادي نضيفو هنايا ان اوتر بارامتر دونك اللي غنسميوه ايطا دونك ايطا كي تيغال دونك هنا غادي نحل بي اش بي لانه ليطا غادي نجيبوه من البي اش بي. دونك جو فيرم لو بي اش بي. الوغ ليطا هنا سي كوا سي ايكو ما عندناش لا فاريابل ايطا نو دونك ما درناش لي فاريابل الفوق نو باسكو سي ان طابلو كنافيشيو بليزيور يوتيليزاتور. دونك غادي نستعملو ايكو يوزر ايكو يوزر من هنا عوض لي دي هنا غادي نصيفط ليطا وايطا كدرنا ليه في لاباز دو دوني ايطا او نيفو ديال ليزيتيليزاتور ايطا وي سي سا هي هاديك ايطا. الوغ ملي كنكليكي على لو ليان ديال اكتيفي لوتيليزاتور سواء كان الغرض ديالي ناكتيفي ولا نزاكتيفي بحال اشاك فوا تنكليكي على اكتيفي لوتيليزاتور ليكون ديال اكتيفاسيون ديال ليزيتيليزاتور غنمشي لاباج اللي سميناها اكتيفي يوتيليزاتور بوان بي اش بي وكنصيفط لي دي يوتيليزاتور اللي غيتاكتيفا او اللي غيديزاكتيفا اي او ميم طون كنصيفط معاه ليطا ديالو باش نعرف واش الي ديجا اكتيفي ولا الي ديزاكتيفي باش نعرف الكود او نيفو ديال لاكتيفاسيون واش انا غادي نلاكتيفي ولا غادي ديزاكتيفي. بيان الوغ هنا في لاباج دونك هنا تناخذوا ليطا اللي جانا باغ لا ميثود بوست ابخي كنشوفوا اش نقول هنا دونك ليطا جديد لو نوفو ايطا ديال لوتيليزاتور. الوغ لو نوفو ايطا ديال لوتيليزاتور اون فا تيستي هنايا زي فولي دونك نقدروا نتيستيو ونقولوا ليه دونك ليطا دونك نقدروا نغيروا ليطا نقولوا ليه ايطا او سوا ايغال ممكن هنا ممكن نحتفظوا بلا ميم فاريابل ما كاين حتى شي اشكال. نقول ليه هنا ليطا لو نوفو ايطا ديال لوتيليزاتور الا كان ليطا ديالو القديمه هي 0 غتولي 1 سينو غتولي دونك بحال نقول له هنايا بحال غنكتبوا له هنا اف ايطا ديال لوتيليزاتور اف ايطا ديال لوتيليزاتور ايغال 1 alors égal à 1 donc هنا on récupère ديما لي فالور اللي كنريكوبيريو هنا تنريكوبير دو فورما تكست دونك ممكن نديرو هنايا 1 entre les apostrophes entre les guillemets بويسك درنا دو فوا ايغال دونك بو نامبورت درتو هنا لي غيمي ولا ما درتوش بويسك درتو دو فوا ايغال غادي يدير مقارنه بلا ما ياخذ بعين الاعتبار لو تيب. الوغ غادي نقول ليه الا كان ليطا ديال لوتيليزاتور 1 الوغ هنا الا كان ليطا ديال لوتيليزاتور 1 بلا ما نكثر من غندير نسول روكيت انا غنغير بحال غندير اون اوتر فاريابل نيو ايطا صافي دير ليطا الجديد ديال لوتيليزاتور غادي يكون هو الا كان ليطا ديالو 1 فليطا الجديد غيولي هو 0 الز ليطا لا سامبيش با ممكن تحتفظوا بلا ميم فاريابل يعني تخدموا لا ميم فاريابل غير هنا باش يبان لكم دونك تو سامبلومون اش كنديروا الا كان ليطا ديالو 1 اعطيه 0 بان سينو اعطيه 1 يعني الا كان لان ليطا ديالو اما ممكن اما يكون 0 اما يكون 1 دونك قلت ليه الا كان ليطا ديالو 1 الوغ لو نوفو ايطا ديالو غيولي هو 0 بان سينو لو نوفو ايطا ديالو غيولي هو 1
الوغ غنجيو هنا نقول له ابديت يوتيليزاتور سيت اونيكمون اللي غيتغير هو ليطا. الحاجه الوحيده اللي غتغير هنا هي ليطا. وير ايدي يوتيليزاتور ايكال هذاك اكسيتيرا. الوغ هنا اش غنديرو هنا؟ غنديرو لا فاريابل نيو ايتا. بيان سور تيبقى هنا دائما لا كلي هي ليدي. دونك وير ايدي ايكال دونك لو نوفو ايتا ديال ليوتيليزاتور الا كان ليطا ديالو القديم 1 اعطيه 0 الا سينو اعطيه 1 بمعنى الا كان 0 اعطيه 1. هنا راه ممكن كما قلت لكم تحتفظوا بلا ميم فاريابل. هنا ديروا ايتا هنا تحتفظوا بلا ميم فاريابل ايتا بمعنى انه جو موديفي ليطا ليوتيليزاتور. مي فقط هنا باش يبان لكم لو طرافاي. دونك اما راه درتو تما ايتا راه صحيح لو كود ديالكم لا غبار عليه ما فيه حتى شي اشكال. مي فقط هنا باش يبان لكم اش كديروا. Donc je prépare la requête, je l'exécute, je retourne vers l'utilisateur, c'est tout. Je récupère l'idée de l'utilisateur باش نعرف شنو هو الutilisateur اللي غنبدل ليه l'état. Je récupère l'état ديال l'utilisateur باش نعرف l'ancien état باش نقدر نحدد اترافير هاد l'ancien état نقدر نحدد le nouveau état ديال l'utilisateur. Et après j'exécute la requête, c'est l'update اللي غتموديفي l'état ديال l'utilisateur vers la nouvelle valeur. Je sauvegarde, j'actualise mon application. هنا غنمشي نبدل هاد ليطا ديال ليوتيليزاتور اللي اون روز هنا اللي هو يوزر 1. الوغ يا ان بروبليم اون فا فوار. دونك ما تيتغيرش لاحظوا كيبقى في ليطا ديالو. سي با بوست سي جيت سي ليوريل دونك جيت donc voilà. سي جيت دونك دائما ليدي كيكون دائما زيرو. دونك ليدي كياخذ لا فالور زيرو. داك الشيء علاش تيتموديفي حتى واحد حيت ما تلقاوش ليدي. دونك تنعطيو لا فالور زيرو. دونك تنقول له انا وير ايدي ايكال زيرو. دونك اوكان يوتيليزاتور حتى واحد من ليزيتيزاتور ما يتغيرش. فوالا دونك جاكتواليز جو في موديفي ليطا دو ليوتيليزاتور 1. ما درتش حيت هيدر لا ديريكسيون. خصنا نرجعها حيتها قبيله فاش بغيت نتيستي لا باج سيتي لو ريزولتا دو لا روكيت. فوالا j'actualise. Alors là voilà il est devenu 1 il est devenu 0. هنا هو 0 هو 1 activé désactivé activé désactivé non pas modifié. Voilà. Alors voilà la partie de la modification, de la suppression, de l'activation, la recherche, l'affichage des utilisateurs. Alors je pense هنا بقات لينا la partie ديال l'authentification et l'ajout ديال لي نوفو. بون باقي لنا une chose في la modification ما شفناهاش هي changer le mot de passe. Alors changer le mot de passe غنمشيو لون باج غنكريو واحد لا باج خاص بلا موديفيكاسيون ديال لي مو دو باس. هنا فين غنموديفيو المو دو باس غادي نطلبوا منه لو نوفو مو دو باس. غادي يسيزي لو نوفو مو دو باس و فيريفيي واش لو مو دو باس هو هذاك ولا لا. ابري غادي يسيزي باردون لونسيان مو دو باس. غادي نطلبوا منه لونسيان مو دو باس اي بوي ابري لا سيزي غادي نفيريفيو لي مو دو باس جداد واش ايدونتيك ولا ماشي ايدونتيك. داكوغ. الوغ سي سكو فا فوار في لا فيديو بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.